Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong ipinadala sa atin guys na phone device guys, no. So itong phone device na ito guys ay Huawei Nova 2 Lite, yan. So ito siya guys, no. So yung issue nito guys ay yung parang power button niya daw guys ay hindi nagwo-work guys, no. So matigas siya guys. So titignan natin ngayon guys kung anong meron guys sa loob guys, no. Kung bakit siya matigas guys at hindi siya maklik guys, no. Kita natin guys, hindi siya nagwo-work guys. Hindi siya nagki-click guys, no. Yan, so sobrang tigas niya guys. Yan, so ngayon guys ipinadala sa atin guys para ipayo sa atin guys, no. So ngayon guys ay bubuksan natin ito siya guys. So para mabuksan natin to siya guys ay tanggalin natin guys yung SIM card slot niya guys, no. Yan. So wala na pala siyang SIM card slot guys. So kapag meron siyang SIM card slot guys, so tanggalin na lang nyo guys. So ngayon guys papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys buksan guys yung device nito guys, no. So dito guys pwede tayo gumamit guys ng pang opening tools natin, yung mga maninipis, or pwede tayo gumamit ng kuko natin guys, no. So sa akin guys prepare ko guys na gamitin guys ay yung kuko guys, no. So papakita ko sa inyo guys. So buksan natin ngayon guys. Yan, so dandanin lang natin guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, ito guys yung loob niya guys, no. Yan, so wala na pala siya guys, fingerprint sensor guys, no. So ngayon guys yung gagawin natin guys ay makita natin ito guys, no. Ito guys yung powerflex niya guys. Yan. So kung makita nyo guys ay natanggal na pala guys, no. Yan guys, no. Bukas natin guys. So kung makita nyo guys ay natanggal na guys. Tapos yung isa na ito parang gumalaw na siya guys, no. Yan. So hindi na siya guys maklik guys, no. So ito naman guys yung power niya. Yan. So okay pa to siya guys. So dito guys, so, kapag meron kayong power button guys or yung mga button na ito guys, ito yung mga ano na to guys. Pwede na siyang palitan guys, no. Kaso lang naubos na guys yung mga buto natin na ito guys, yan. So wala na tayong naiwan dito guys. So meron na lang tayo dito guys ay yung power flex niya guys, no. Yan. So yan yung na-order natin guys. So ito na lang guys yung ipapalit natin dito guys sa device nito guys, no. So papalitan na lang natin guys. So halos magkapareho naman sila guys, no. Yan. Yan, so halos magkapareho naman sila guys. Yan. So ngayon guys, install natin guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys install dito guys yung powerflex na guys, no. At tanggalin natin guys yung damage na powerflex na ito guys. Yan. So tanggalin lang natin guys yung bolts na guys, no. So tanggalin muna natin dito guys yung parang papunta sa ano niya guys, fingerprint sensor niya guys, yung fingerprint flex niya ito. Yung flex cable na ito guys, papuntang fingerprint niya kaso naputol na siya guys, no. Yan. So buo pala ito siya guys, no. So kailangan guys ay bubuksan rin natin dito guys, no. Kasi yung ano niya guys, yung board nito guys ay pahaba siya guys, no. Hindi hiwalay guys. Kung makita naman yung guys yung board niya, papunta dito guys, no. Papunta sa baba guys hanggang papunta doon sa taas guys. So ibig sabihin guys ay kailangan rin natin tanggalin ito guys, no, yung mga bolts niya dito. Yan. So unahin muna natin guys yung motherboard niya, yung sa taas. So ayan siya guys, no. So tanggalin na rin natin guys yung flex ng battery niya. Yan. So sunod naman tayo dito guys sa baba guys, no. Dito banda guys sa charging board niya.
So tandaan pala natin guys, no, meron siyang mabang bolts guys. Yan. So kung makita nyo guys, meron siyang mababa tsaka ano guys, no, mahaba tsaka maikli na bolts guys. Yan. So kung makita nyo guys, ay natanggal na natin guys lahat ng bolts guys, no. Yan. So tignan lang natin guys. So okay na siya. So okay na siya guys, no. So pwede na natin siyang angatin guys. So try natin guys angatin guys, no, para ma-access natin guys yung power flex guys. So meron pa pala siya dito na iwan guys, no. Ito siya guys. Meron pa isang naiwan guys na bolts. So try natin angatin guys, no. Yan. So kailangan talaga natin guys tatanggalin dito guys, no. So buksan natin to guys yung charging board. So tanggalin natin guys yung flex cable. Yan, so natanggal na natin yan siya guys. So dito natin tanggalin guys, no. Kasi madikit guys yung pagkadikit niya guys sa charging board niya. Yan, so natanggal na natin guys. So merong dikit siya guys, no. So tanggalin na natin guys. Yan. So tanggalin muna natin guys yung motherboard na ito guys, yung board niya. Yan. So kung makita nyo guys, nandito guys yung ano nyo guys, no, power flex niya guys, yung malapit dito sa ground. Yan. So tatanggalin natin yan siya guys, no. Papalitan natin guys ng bagong power flex guys. So yan siya guys, no. So kung makita nyo guys, yan. Zoom natin, yan. So tanggalin natin yan siya. Yan, so kung makita nyo guys, no, so natanggal na natin guys yung ano nyo guys, yung power flex niya guys. So linisin lang natin guys.
Yan. So, malinis na yun siya guys. So, kunin natin guys yung bagong ano niya guys, no? Ito guys, yung bagong Powerflex niya guys. So, ito guys yung install natin ngayon guys, no? Yan. So, ito guys yung bagong Powerflex niya guys. So, meron siyang ano guys, no? So, hindi na tayo maglalagay guys ng pandikit kasi meron na siyang pandikit guys. Yan, no? Meron na siyang parang sticker guys. So, tanggalin natin guys. Napakita ko sa inyo guys kung paano tanggalin guys yung sticker niya. Yan. Yan. So, natanggal na natin guys yung sticker niya guys. So, ready to dikit na siya guys, no? So, didikit na lang natin siya guys. Yan. So, ngayon guys ay idikit natin guys, no? So, unahin muna natin dito. So, ayun siya guys, no? So, naidikit na natin guys. So, dikit na rin natin dito guys yung sa volume button niya guys, banda. So, yan siya guys, no? So, naidikit na natin guys yung bagong Powerflex niya guys. Yan. So, try natin guys, no? Try natin ibalik guys. Balik natin guys yung board niya. Yan, so nabalik na natin guys yung battery niya. Tapos, balik na rin natin guys yung kanina yung natanggal natin guys. Ito guys yung flex cable ng fingerprint sensor niya guys, no? Yan, tapos lagyan natin guys ng lock. Tapos lagyan natin guys ng bolts.
So yan siya guys, no. So nailagay na natin guys yung bolt niya guys sa board niya guys, no, sa taas. Tapos sunod natin guys ay dito sa baba guys, no. So salpak na rin natin nito guys yung ano niya guys, no, yung flex niya. So yun siya guys, no. So nailagay na natin guys. So lagyan na rin natin yung bolts guys. So yun siya guys, no. So na-install na natin guys. So try natin guys, no. Try natin guys i-open guys. Yan. So kung makita nyo guys, working guys yung pag-install natin guys ng PowerFlex yung guys, no. So ganun lang kadali guys, no. Kung paano natin guys ipalitan guys yung PowerFlex ng phone device natin guys. So try natin guys. So wait natin guys, no. Try natin guys i-test guys yung volume up niya tsaka yung ito yung power niya. So yung power niya okay naman siya guys, no. Yung up and down na lang. Try natin guys. Yan, so meron pala siyang password guys, no. So try natin guys yung up and down niya. So hindi pala natin matest guys, no. Meron kasi siyang password guys. So ano na yun siya guys, no. So working na yun siya guys, no. Kung makita naman niyo guys. Yan. Yan. So okay na siya guys, no. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys palitan guys yung PowerFlex ng phone device natin guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial na ito guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.